الله سبحانه وتعالى عالم وسط يمنور بيهون نورو مشبهات እንደሚያምኑት من يهون نبر كان محويا بالعالم عالم ያቀፈው ይሆን ነበር بعالم يتاቀፈ የተገደበ ይሆን ነበር ومظروفا عالم ظرف ሆኖ ማስቀመጫ ቦታ እቃ ከረጢት እንደምትለው ኪስ እንደምትለው ሆኖ አላህ ምን ይሆን ነበር መظروف ይሆን ነበር የሆነ እቃውስ መትከተው ነገር ማለት ነው والعياذ بالله ይሄ ዓለምን ظرف አድርገውት ቦታ አድርገውት መግቢያ ማስቀመጫ አድርገውት አላህን እዛው እስከተቱት ማለት ነው አላህ ዓለም ውስጥ ቢሆን ኖሮ محوينا مظروف يهون نبر وذلك يقتضي إثبات الكمية لله تعالى هي دمو من الناس يزال لا الله سبحانه وتعالى متأنا لكن ما الرقاقات متأنا أرلم محوي هنا بزيا يا بوتا بميوسنو هونيتا يتوسننو بزيا وسن يتوسننو بزيا متأن يتقدبنو ولو كان كذلك لكان له أمثال في خلقه أنيام عالم محويوشنا أنيا عالم مظروفوشنا أرلم عندنا يهون نبر بتأم بزوم يمسلوت نجاروتش نورو نبر ولو كان خارج العالم كعالم وتشنو يبالدمو لكان محاذيا للعالم كعالم تيهون نبر parallel محاذي يهون نبر بقدر العالم ويبقى عالم أكل كعالم قار بمقدار أكل هونو أو أصغر منه ويمكس أو أصغر أو أكبر منه ويكزيا النساء ويمكزيا يبلته هونو كعالم قار من يهون نبر تيو يهون نبر وذلك يقتضي تقدير ذات الله هي من الناس يزال يا الله تعالى ذات تقدير ولا مرق ممتن ويؤدي إلى إثبات الجزء له تعالى لا الله تعالى جزءا وينمو كفل فاين ولا مادرق يبزانو بلا كاسبكو تلانتنا ندالنو كفيلو كعالم تيو يوطانو تبلو ليتاسبنو اجزاء ያኛው جزء ከዚህኛው جزء የተለየ ነው ሚለው ጋር ይደርሳል وذلك ينافي الازليه والقدم ይሄ ደግሞ አላህን አዘልያነቱን قديمنتون مجمريا لله مهونون ينصاررال فإن الله تبارك وتعالى هو الذي جعل خلقه على مقادير مختلفة الله سبحانه وتعالى نو فطرانوچون بتلايو متنا لك ያስቀመጠና የገደባቸው ሁላችንም የተለያየ መጠን አለን ጥራጥሬን እንኳን ስንመለከት ሱብሃንአላህ አሽካሉ ከመለያየቱ ጋር ጣዕሙ ከመለያየቱ ጋር ጥቅሙ ከመለያየቱ ጋር ሐጅማቸውም ተለያይተው እናያቸዋለን ጤፍን ከስንዴ ጋር ነጻጽሩት ስንዴን ከገብስ ጋር ከማሽላ ጋር ከበቆሎ ጋር ከባቄላ ጋር ከሽምብራ ጋር ሱብሃንአላህ አህጃሞች የተለያዩ ናቸው ቅርጾች መጠኖች እንስሳትን ተመልከቱ አህጃማቸውን አላህ እንዴት እንደለያየው وهكذا بين المخلوقات الله የተለያዩ مقداروችን متن لكوچن لفطرتات عدلوال ولو كان له مقدار لكان له امثال في خلقه السم متن لك بينورو نورو يتمتن بيهون نورو عند مخلوقاته يهون نبر بزو امساياوچ نوروتال وبعباره اخرى يقال كل شيء له مقدار فهو مخلوق حادث ማንኛውም አሁን በሌላ ገላለጽ በሌላ አባባል ማንኛውም ሚቅዳር ያለው ነገር ሁሉ ተለቀም አነሰም ምንድነው حادث ነው مخلوق ነው ፍጡር ነው ፈጣሪ ያለው يحتاج الى من جعله على ذلك المقدار በዚያ መጠን አድርጎ የሰራው ይፈልጋል كالانسان له مقدار 4 أذرع طولا وذراع عرضا عند سو ቁመት ኖርማል አፈጣጠርን ካየን 4 ክንድ ቁመት ይኖራል ጎነ ደግሞ 1 ክንድ ይሆናል ያው በራሱ 4 ክንድ በ1 ክንድ ይሆናል ኖርማል አፈጣጠር አንዳንዱ አፈጣጠሩ ኖርማል ላይሆን ይችላል
ከዚያ የወጣ ሊሆን ይችላል ይሄ استثناء ነው عادي የሆነውን ከወሰድን የሰው ልጅ መጠኑ ምን ያህል ነው ሲባል በራሱ ዚራዕ 4 ክንድ ነው ቁመቱ ጎኑ ደግሞ ዚራዑን ዓርዷ ጎኑ ደግሞ አንድ ዚራዕ ነው የሚሆነው ማለት ነው በራሱ يعني በአጠር ያለውን ሰውዬ በአስራት እጅን ለካው ማለት አይደለም ወይ ደግሞ በረጃጅሞቹ እንደዛ ማለት ሳይሆን انما براسو فهو بحاجة لمن جعله على ذلك المقدار يسولي سنل آدم عليه السلام አይደለም እሳቸው 60 ذراعا طولا ነበሩ አሁን ያለው ኖርማል አፈጣጠር ነው 60 ክንድ ነበሩ እሳቸው በ7 أذرع عرضا ጎናቸው 7 ክንድ ነበረ ግዙፍ ነበሩ كان كالنخلة ما شاء الله በጣም ግዙፍ ነበሩ እኛን ነው አሁን ሰው ሲባል የተፈለገው እኛን ነው يعني ከዛ በኋላ የአደም ራሱን አፈጣጠር ሳይሆን ከዛ በኋላ የመጣው وكالشمس لها كمية يعلمها الله እንግዲህ فهو بحاجة لمن جعله على ذلك المقدار የሰው ልጅ ይሄን ያክል መጠን ተደርጎለት ተሰርቷል يعني 4 ክንድ በአንድ ክንድ ይሄንን ማን ገደበው አላሁ Subhanahu Wa Ta'ala አንተ ራስህ አይደለህም እኔ 4 ክንድ ልሁን ያልከው እንደ ምርጫ ቢሆን አይ እኔ 10 ክንድ መሆን ነው የምፈልገው ሊል ይችላል ረዝሞ መታየት የሚፈልግ ሰው አይደል ሌላም ስለዚህ አንተን በዚያ መጠን አድርጎ የሰራህ አለ ማለት ነው وكالشمس لها كمية يعلمها الله ፀሐይን ስንመለከት ፀሐይ ከሚያ አላት መጠን አላት አንዳንዶች እንደሚያወሩት ፀሐይ ከምድር የምትበልጥ አይደለችም እንደዛ አይደለችም ግዙፍ ነች ከሚያውን አላህ ነው የሚያውቀው ከሚያ ግን አላት فهي محتاجة إلى من خصصها بتلك الكمية በዚያ መጠን አድርጎ የለያትና የሰራት ያስፈልጋታል ትፈልጋለች ራሷን በዚያ መጠን ሰራች አይባልም አይሆንም وكالأرض والسماء والعرش إيو كل مخلوق من قطر والنزانو مريثن سماين عرشن مهما كبورة حد له نهاية له متن له منهم قزوف بيهون بزيا قدب يقدبوا له كل له كمية كلهم متن لك له فالله لا تكون له كمية لا صغيرة ولا كبيرة الله سبحانه وتعالى قن تنشم هنا تلك متن يالو أيدلم لمن متن يالو مالت مخلوق مالت نواجه كل شيء له كمية فهو حادث مخلوق الله خالق الله فطرينه